Magandang buhay. So nagsanlag na sad ko og kape kay nahotda nami og kape. So kana nga kape ako ara na siyang pinalit dayon. Gisanlag ra nako na siya kay pag human og sanlag ana inig makaadto ko og city ako ana siyang ipagaling. Mas makasave man gud mi pag mopalit mi kana bitong kami na mismo bitaw ang magpagaling. Kaysa anang mopalit pa mi og tindahan niya, mahal na biya ang kape ron. So mo nang palit na lang ko og inana para makasave mi. Kay mahal na biya ang mga pamaliton ron. So pag human ato ako atong ipabantayan sa ako ang manghod dayon ana ko garden kay kuha ko og sud-ano na ako karong buntaga. Kuha ko og okra diha pero pipila ra pud ka buok ang bunga ana. Pasalamat ra pud ko kay at least kung sumhan na ka og kaon og karne or isda nara kay makuha nga utan sa imong garden. So nagkuha pud ko diha og galay kay ako ana siyang salaron. Ubay-ubay pud akong gikuha dira para makakaon pud ako mga igsoon or akong mama kung ganahan sila mo kaon og galay. Pula ako ang gikuha nga galay kay ang kuan ana akong himon og juice, kamuti juice. Dakog tabang ni amo ang galay diri or kani amo ang mga utanon diri kay kung wala na mi sudan sa fridge kay pwede ra mi makakuha diri sa mo ang garden. Mao jud nay nakanindot pag naa kay tinanom kung naa man kay pamaliton gamay na lang dili na kaayo gasto kaayo kay makakuha ra man ka og mga utanon sa imong garden. Sure pa kang dili siya kargado kaayo og medisina kay imuha mang tinanom. Makasave pa ka sigurado pang healthy pa imuhang gipangkaon. Nagkuha pud ko diha og luya kay wala na may luya dito. Pagkahuman ana dito dayon ko sa mo ang tab kay hugasan ako ang gipangkuha nga gulay. Okra ra og kanang galay ako ang gikuha kay maora man ang naa dito. Pagkahuman ana ako dang gipulihan akong manghod kay hapit na jud siya maluto. Actually gabi pag yun gi sanlag dayon ako alang gitiwas karong buntaga kay di jud siya matabang og maabtan jud ko og alas 12. So mao nang gipadayon ako karong buntaga. Pila pud ka oras dai og inukay aning kuana kapiha para lang jud nga maluto bitaw siya. While gipa-okay nako sa kong mangon, naghiwa na pud ko og lamas diri para sa ako ang salad nga galay. Simple lang siya nga sudan pero hastang lamia. Nagsige ra man gud mi og isda mo nang nakanahon ako nga magsalad na sad ko. While naghiwa ko og lamas, nakapabukal na ko daan og tubig kay mo na ako alaphaan ako ang okra og ang galay. Kadyot ra kay nako na ang giluto. Dayon ang sabaw ato niya mao to akong himon og kamuti juice. So naghiwa nako daan diha og limonsito. Butangan nako siya og limonsito kay lami man siya butangan og limonsito. Pagkahuman ana butangan dayon nimo na siya og sugar kay tab-ang man na siya. So ako na dayon gitimplahan dayon to ako ang galay. So unsa pa niyang gihulat diha? Paghukan na mo og bahaw aron mga unata. Simple lang pero lami siya. Busog pa ka, healthy pa. Usa pud ni sa ako ang na-miss atong nagtrabaho pa ko sa Cebu. Presko manggod siya dayon imuha pa jung tinanom. Makasure ka nga wala jud siya mga halong chemical ba. Then now putoy one time nga namalit mi dito sa Cebu og crave lagi mi og kanang puso sa saging unya mo ang napalit katupad yung aploron. So ang puso day nga makaon di ay kay katong puso sa saba. I know for sure daghan na kaayo ang gimingaw og kaon og inani nga salad. Labi na lang nanarbaho nga nasa lagyong lugar, nasa abroad or nasa city, kay lisod na kaayo makakaon og inani nga pagkaon. Salamat sa paglantaw till the end. God bless.